അഥ വേദാരംഭഃ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണ്ഡഋഷി തർപ്പണമെല്ലാം മുടിച്ചിട്ട് അടുത്തത് ഹോമമാക്കും. അതിപ്പോൾ എന്തവസ്ഥയിൽ அந்த ഹോമത്തെ നമ്മൾ പണ്ണ മുടിയാത്തതിനാൽ ആദ്യം പ്രാജാപത്യാദി കാണ്ഡഋഷികളെല്ലാം മനസ്സാ സ്മരണം പണിക്കരുത്. എന്നിട്ട് കിഴക്കേ ഭാഗത്ത് ഉക്കാന്നുണ്ട് വേദാരംഭം, അതായത് വേദത്തെ പുതുപ്പിച്ചിக்கிறதுக்கு இந்த ഒരു അവസരത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ട് എല്ലാ വേദശാഖകളിൽ നിന്നും അതോട് ആദ്യത്തെ മന്ത്രങ്ങളെയും ശാസ്ത്രങ്ങളെയും അതെല്ലാം നമ്മൾ സ്മരണ പണിയിട്ട് അതെല്ലാം പുതുപ്പിച്ചിக்கிறதாக்கும் இந்த വേദാരംഭത്തോട് താത്പര്യം. ഇപ്പോൾ വേദാരംഭം പണിക്കണം. ശുക്ലാം വരദരം വിഷ്ണും ഓം ഭൂഹു മമോപാത്ത സമസ്ത ദുരിതക്ഷയദ്വാര ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യർത്ഥം മമ വേദാരംഭം കരിഷ്യേ. ഓം ഭൂഹു തത്സവിതുർവരേണ്യം ഓം ഭുവഃ ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ഓഗും സുവഃ ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്. ഓം ഭൂഹു തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ഓം ഭുവഃ ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്. ഓഗും സുവഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്. ഓം അഗ്നിമീള പുരോഹിതം യജ്ഞസ്യ ദേവം ഋത്വിജം ഹോതാരം രത്നധാതമം. ഓം ഹരിഃ ഓം ഇഷേത്വാ ഊർജേത്വാ വായവസ്ഥ ഉപായവസ്ഥ ദേവോ വഃ സവിതാ പ്രാർപ്പയതു ശ്രേഷ്ഠതമായ കർമ്മണേ ആപ്യായധ്വം അഗ്നിയാഃ ദേവഭാഗം ഊർജസ്വതീഃ പയസ്വതീഃ പ്രജാപതീഃ അനമീവാഃ അയക്ഷ്മാഃ മാവഃ സ്തേനഃ ഈശത മാഘശകുംസഃ രുദ്രസ്യ ഹേതിഃ പരിവഃ വൃണക്തോ ധ്രുവാഃ അസ്മിൻ ഗോപതൗ സ്യാത ബഹ്വീഃ യജമാനസ്യ പശൂൻ പാഹി. ഓം ഓം ബ്രഹ്മസന്ധത്തം തന്മേ ജിൻവതം ക്ഷത്രകും സന്ധത്തം തന്മേ ജിൻവതം ഇഷകും സന്ധത്തം താം മേ ജിൻവതം ഊർജകും സന്ധത്തം താം മേ ജിൻവതം രയിഗും സന്ധത്തം താം മേ ജിൻവതം പുഷ്ടിഗും സന്ധത്തം താം മേ ജിൻവതം പ്രജാഗും സന്ധത്തം താം മേ ജിൻവതം പശൂൻ സന്ധത്തം താൻ മേ ജിൻവതം. ഓം ഓം
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसः तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रः वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु ॐ ॐ संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानत अभिजानत संकल्पमानं प्रकल्पमानं उपकल्पमानं उपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयो वसीयः आयत सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभान् संभान् ज्योतिष्मान् तेजस्वान् आतपन् तपन् अभितपन् रोचनः रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः दर्शादृष्टा दर्शता विश्वरूपा सुदर्शना आप्यायमाना प्यायमाना आप्याया सोनृतेरा आपूर्यमाणा पूर्यमाणा पूरयन्ती पूर्णा पौर्णमासी ॐ ॐ प्रसुग्मन्धा धियसानस्य सक्षणी वरेभिः वरान् अभि सुप्रसीदद अस्माकम् इन्द्रः उभयं जुजोषति यत् सौम्यस्य अन्धसः बुबोधति आन्द्रक्षराः ऋचवः सन्तो पन्थाः येभिः सखायः यन्तिनः वरेयं समर्यमा संभगोनः निनीयात् संजास्पत्यं सुयममस्तु देवाः ॐ ॐ अग्नायाहि वीतये गृणानः हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ ॐ शन्नो देवीः अभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोः अभिस्रवन्तु नः ॐ ॐ अथातो दर्शपूर्णमासौ व्याख्यास्यामः प्रातरग्निहोत्रं हुत्वा अन्यमाहवनीयं प्रणीय अग्निनन्वा दधाति नकतश्रयोऽन्यमग्निं प्रणयति ॐ ॐ अथ यजुस्संहितायाम् आकारप्लुत पूर्वः घोषवद् व्यञ्जनोत्तरशकारपरः
विसर्जनीयः येषु पदेषु लुप्यते तानि पदानि प्रवक्ष्यामि। ॐ ॐ अथ कर्माणि आचारात् यानि गृह्यन्ते उदगयने पूर्वपक्षाः पुण्याहेषु कार्याणि यज्ञोपवीतिनः प्रदक्षिणम्। ॐ हरिः ॐ अथ वर्णसमाम्नायः अथ नवादितः सामानाक्षराणि द्वे द्वे सवर्णे ह्रस्वदीर्घे नप्लुतपूर्वं षोडशादितः स्वराः शेषाः व्यञ्जनानि। ॐ ॐ अथातः सामयाचारिकान् धर्मान् व्याख्यास्यामः। धर्मज्ञः समयः प्रमाणं वेदाश्च चत्वारो वर्णाः ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यशूद्रः तेषां पूर्वः जन्मतः श्रेयान्। ॐ ॐ येनाक्षर समाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ॐ ॐ अयिपुण् ऋणुक् ये ओङ् ऐ औच् हयवरड् लण् ञमङणनम् जभञ् घढदश् जबघढदश् खफ छ थ थ चटतव कपयि शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ॐ ॐ प्रमाणप्रमेय संशयप्रयोजन दृष्टान्तसिद्धान्त अवयव तर्कनिर्णय वाजदल्प वितण्डा हेत्वाभास छलजाति निग्रह स्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। ॐ ॐ गीर्नश्रेयः धेनवश्रीः रुद्रस्तु नम्यः भवो हि याज्यः धन्येयं नारी धनवान् पुत्रः। ॐ ॐ वृषादर्विकुलं हविः शिबिकुलं बभूव तस्यायम् इतिहासः कुलविद्या बभूव। ॐ हरिः ॐ अथातो धर्मजिज्ञासा। ॐ हरिः ॐ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा। ॐ हरिः ॐ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ॐ हरिः ॐ ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्तु अग्नये नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि।
ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्तु अग्नये नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्तु अग्नये नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ॐ अथ वेदारंभं समाप्तः இந்த உபாகர்மாவோடு சாத்குண்யத்துக்காக இந்த கர்மம் ஃபலம் ஆகிறதுக்காக வெத்தலைவாக்கில் ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை வச்சு ஆச்சாரியனை மனசால பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு தத்தம் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஒரு ரூபாய் அந்த காயினில் ஜலத்தை விட்டுண்டு தாம்பாளத்தை கையில் வச்சுக்கிறது. ஹிரண்ய கர்ப்பஸ்தம் ஹேமபீஜம் விபாவசோஹோ அனந்த புண்ணியஃலதம் அத்தசாந்திம் பிரயச்சமே அனுஷ்டிதஸ்ய உபாகர்ம கர்மணः சம்பூர்ணதா சித்தியர்த்தம் இதம் ஹிரண்யம் ஆச்சார்யாய சம்பிரததே ஓம் தத்சத். ரெண்டு உதிரணி ஜலவும் துளசியுமா கையில் விட்டுண்டு காயேன வாச்சா சொல்லி பிரம்மார்ப்பணம் பண்ணுறது. பவித்திரத்தை விசர்ஜனம் பண்ணி ஆச்சமனம் பண்ணி கிழக்க பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி 2 அடி வடக்கே நடந்து விட்டேன்னா இந்த கர்மா அவசானிச்சு. ராமராம்.